Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you? Good morning, students. Today we are going to learn English with me, Miss Dian. I am an English teacher in SMPN 4. Okay, I hope everyone is still in good health and always excited to learn English. Even though we are still staying at home, it doesn't mean you don't have any motivation to learn. Okay. Today we will learn chapter 3 for grade 7. Okay, chapter 3 is about what time is it? What time is it? Okay, if you hear the question what time is it, it means we are going to talk about time, days of the week, and then we have how to read time, and then months, and then years, and mostly in the end of the lesson, you are supposed to be able to describe your daily activities in certain times. Okay, misalnya di bab ini kalian harus bisa menceritakan saya bangun tidur jam berapa, kemudian saya makan pagi biasanya jam berapa, pergi sekolah jam berapa. Itu yang diharapkan bisa kalian kuasai setelah mempelajari chapter 3 ini. Okay, mudah-mudahan kalian sudah siap ya. Time is very important in our life. Betul tidak? Saking pentingnya kita begitu bangun pagi, yang pertama kali kita lihat biasanya, kalau Miss Dian sih biasanya HP ya, karena di HP ada jam. Okay? Ketika kita sudah mengetahui jam, kita bisa memperkirakan kegiatan apa nih yang harus kita lakukan ya. Makanya time is very important. Don't waste your time. Jangan sampai waktu kalian terbuang percuma untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat meskipun kalian sekarang 24 jam ada di rumah. Okay, let's take a look one page in your source book. Di sini ada percakapan antara Lina dan Dayu. Ya, percakapan ini ada loh di buku kalian. Ya, kalian boleh sambil membuka buku sumbernya. Di situ ada gambar. Di chapter 3 ada gambar percakapan Lina dan Dayu. Di sini Dayu bertanya, "Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning?" On Sunday morning, jawab Lina, "I usually go to the park with my family. I usually go to the park with my family." What time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 in the morning. Okay. Nah, percakapan Lina dan Dayu ini semua menggunakan keterangan waktu. Itu yang akan kita pelajari di chapter 3 ini. Ada Sunday morning, itu berarti hari Minggu pagi. Jam berapa? Kata Dayu. Jam berapa kamu biasanya pergi ke taman dengan keluargamu? What time do you usually go to the park with your family? Kemudian, ketika ditanyakan what time, tentu saja dijawabnya juga harus waktu. Jadi tidak bisa kalau ada yang bertanya, what time do you usually go to the park? Atau what time do you usually go to bed? Kemudian kalian jawabnya yes. Atau no. Nah, itu berarti kurang tepat jawabannya ya. Ketika ada yang bertanya what time, kalian jawabnya at bla bla bla. You can say at 7 in the morning or waktu yang kalian sesuai dengan kegiatan kalian. Tentu saja ketika kalian ingin membicarakan kegiatan kalian pada waktu-waktu tertentu, pertama kita belajar days of the week dulu ya. Oke, kita lihat di sini. Hari pertama yang paling favorit itu adalah hari Minggu, betul. Oke, hari Minggu in English we say Sunday. Oke, you can repeat after me. Sunday, Sunday, Sunday. Itu berarti hari Minggu. After Sunday, we have Monday. Kalian bisa lihat ya. We have Monday. Oke, Sunday, Monday, hari Senin. Oke. Setelah hari Senin ada hari Selasa. We can say Tuesday. Selasa in English is Tuesday. Oke, repeat after me. Tuesday. Diulang lagi ya. Sunday, hari Minggu. Monday, hari Senin. Selasa adalah Tuesday. Tuesday. Jangan ragu-ragu ya. Kemudian di hari Rabu we have Wednesday. Wednesday itu hari Rabu. Di ejanya sebetulnya ada huruf D-nya. W-E-D-N-E-S
D-A-Y, tapi biasanya bunyi D-nya hilang ya. Wednesday, oke. Kemudian after Wednesday, we have Thursday. Nah, hati-hati ya, hari Kamis itu biasanya sering tertukar dengan hari Selasa. Kalau Selasa itu Tuesday, kalau hari Kamis kita bilangnya Thursday. Thursday, ada bunyi R di situ, Thursday, oke. After Thursday, we have Friday, oke. Friday itu hari besarnya umat muslim, oke. Yang laki-laki jangan lupa untuk pergi Jumatan, oke. Nah, setelah hari Jumat biasanya adalah hari yang kita tunggu-tunggu, terutama Miss Dian. Miss Dian senang sekali kalau sudah hari Jumat. Kenapa? Karena setelah hari Jumat we have Saturday, oke. Saturday dan Sunday itu adalah weekend kita sebutnya. Kenapa? Karena akhir pekan itu saatnya bersenang-senang dengan keluarga. Oke, bisa ya? Kita ulang lagi. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Terakhir ada Sunday lagi. Oke? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya nama-nama hari, days of the week. Diingat-ingat, hari Senin itu kalian biasanya melakukan kegiatan apa? Hari Selasa kalian melakukan kegiatan apa? Nanti bisa dicoba untuk menceritakannya dalam bahasa Inggris, oke? Nah, tadi ketika Lina bertanya pada Dayu, what time do you usually go to the park? What time do you usually go to the park? Nah, pertanyaan Dayu tidak cocok kalau dijawab dengan on Sunday atau on Saturday. Tidak ya, karena pertanyaannya jam berapa? Jam berapa sih biasanya kamu pergi ke taman? Oke, kalau pertanyaannya jam berarti harus dijawab dengan jam lagi. Oke, jam seperti kalian tahu ada 12 jam dan bisa diulang menjadi 24 jam dalam satu hari ya. Ketika kita mau mengatakan jam 7 saya pergi sekolah, jam 7 tepat nih, berarti kita bilangnya 7 o'clock. Ya, jangan lupa menambahkan o'clock. Berarti itu jam 7 tepat. Kalau misalnya mau mengatakan saya pulang sekolah jam 1 siang, tepat ya. Jam 1, 00.13.00, berarti kita bilangnya at 1 p.m. atau at 1 o'clock, ya berarti itu tepat, jam 1 tepat. Kemudian kalau mau mengatakan saya pulang ke rumah biasanya sampai jam 2, berarti kita bilangnya at 2 o'clock, ya jangan lupa pakai at. At 2 o'clock, I usually arrive at home. Nah itu kalau jam-jamnya pas, maksudnya pas di sini 00 menitnya ya, tidak ada lebihnya. Berarti kita pakai o'clock. Jangan lupa 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, itu berarti jam 10 pas, jam 11 pas, jam 12 tepat. Oke. Nah, sekarang menjadi masalah nih biasanya ketika jamnya ada lebihnya. Misalnya SMP 4 itu pulangnya jam 13.15 misalnya, 13.15. Jadi tidak usah mengatakan 1 o'clock 15. Oke, itu kurang tepat. Karena tidak 13.00. Ketika sudah ada lebihnya, 13 lebih 15 menit. Nah, kalau ada lebih menitnya begini, berarti what you have to do is you put the minutes in front of the hour. Oke, kita sebutkan dulu menitnya sebelum jamnya. So when you say I usually finish school at 1:15, oke, berarti we say at 15 past 1. Miss Dian ulang ya. 13.15 itu kita bilangnya at 15 past 1. 15 menit lewat dari jam 1. Jadi kalau dalam bahasa Inggris menitnya dulu. Oke, kalau pakai at 15 past 1. 15 menit past 1. Pas di sini berarti lewat. 15 menit lewat dari jam 1. Atau kalau 15 menit kita bisa menggunakan a quarter. Can you repeat after me? A quarter. 15 menit itu kata lainnya adalah a quarter. It's a quarter past 1. Oke. Sementara kalau jam pendeknya ada di 6, berarti bukan 15 menit lagi, itu 30 menit. Jadi kita bilangnya half. Oke. Half itu berarti 30 menit. Half.
menit. Jadi kalau kita mau mengatakan jam 13.30 saya pulang dari sekolah, you can say 1:30. Diulang ya, 1:30. Oke, 1:30. 30 menit lewat dari jam 1. Sementara kalau jamnya adalah jam 13.45, 1:45, it means jaraknya lebih dekat ke jam 2 dibandingkan ke jam 1. So, it is better for you to say it's 1:45. Oke, kita ulang lagi ya. Kalau jamnya pas, you say 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, okay, 4 o'clock. But if you have minutes past the hour, you mention the minutes first before you say the hour. Okay, 15 minutes, in other words, you can say a quarter. 30 minutes, in other words, you can say half. Okay, you can say 1:30 or 1:30. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini contoh lain agar kalian bisa menggunakan waktu dengan lebih tepat. Oke. Jam 4, pukul 4.00. We say it's 4 o'clock. What do you usually do at 4 o'clock? Kalian biasanya ngapain sih kalau jam 4? Kalau Miss Dian masak, ngepel. Kalau kalian ngapain? Jam 4 subuh ya. 4 a.m. in the morning. Oke, kayaknya masih pada tidur. How about 4 p.m. in the afternoon? At 4 o'clock in the afternoon. Jam 4 sore, what do you usually do? You can say, I usually take a nap, or I play with my friends, or I play games, okay? I read books, I write notes. Apapun yang kalian lakukan jam 4 sore bisa disebutkan, okay? Kalau jam 4.15, perhatikan ya tadi, kalau jam 4.15 berarti we say, it's a 4:15. A 4:15. Kalau jam 4.30, karena di tengah-tengah, half. It's 4:30. Okay? Atau it's 4:30. 4:45. Okay? 4:45, we say, it's a 4:45. A 4:45. Kalau menitnya tidak 15 atau tidak 30, kalian bisa sebutkan saja ya. Jangan lupa ini hanya bilangan 5. Misalnya yakin kalau kelas 7 sudah bisa ya. Ada 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20, 25, half, 35, 40, 45, 50, 55, kemudian o'clock. Okay? Bisa ya. In learning English, all you have to do is to be confident. You have to be confident in using English. Kalau salah sekali 2 kali, that's okay. It doesn't matter as long as you have the courage to speak in English. Kalau ada yang ketawain, ignore them. Okay? Because it's okay to make mistake when you are learning. Okay? Don't be afraid. Nah, Miss Dian ada latihan nih, ada jam. Jamnya menunjukkan jam 5.45. Kalau ada pertanyaan, what time is it? Berarti kalian jawabannya bagaimana? 5.45. 5.45 berarti we say a 5:45. Oke, jangan 5 karena menuju jam 6. A 5:45. Very good. Okay, I think that's all for today. I hope you can understand my explanation and don't be afraid to use English. Okay? And don't let pandemic COVID-19 stop you from learning. Stay safe, stay healthy, stay happy. Bye.